What is up, madlang people? Mabuhay! Karon ting paniudto na alas 12 naman sa udto, mga onta karon, and at the same time ako ang ipakita sa inyo ang among the best nga sudan. Dere sila nagluto kay kapoy na mud kaayo uli. Ilayo kayo ang balay. And also ako na isubay sa inyo kasi kata ang nahitabo ni adtong nag-rides mi sa Claveria na aday mga unfortunate moment dato nga time. Pauli na ha, pauli. Diha na dapit sa Sibulig later on. While eating our lunch, itong sudan, inilaw nga tamban. Pero dubok na nga tamban. Ang atong sudan, adobo nga tamban o kinilaw nga tamban. Abi man natog adobo nga karne, kay aram day tamban. Ilahi-ilahi lag putahe. Ala, sige, ampo na ta. Kailan choice. So lamig kabok na niod to, ang duha BHW kay ilaman na yung office. Ako office wala pa man nabuhat, itukod pa pohon. Pero diri sa lang ko nagpansamantalang office kay naman po diri ang mga gamit sa dalangpanan. So kinahanglan pod nga naa ang dalangpanan mismo nagbantay kay kasagaran ra ba BHW mga kawatan. Ginoo pasigano. Oh, dili ba? Bad ka, bad. Ay dole day atong bawyaro to isto ko dili day. Mga butan na sila. Isubay na ko sa inyo katong nag-adto may Claveria dito sa Detail, Dragon Tail mo siguro na. Basta kayo na Dragon Tail kung nagdaka may mga riders dito. Nanguli may mga alas 2 kape, napit na alas 3. Pagpauli na mo diya sa Sibulig, duha may kabok sa akong motor, akong driver na ako, akong gikwag driver. Og ako kay di man pwede nga ako mag-drive kay mag-video man ko. Sus, pagliko niya ana, kamulo sa liko, kamulo pud siya lingi sa likod. Among gisundan nga ban murag naay mga bolts ba nga nangatanggal. So iyang gitan-aw, iyang gisulod ang bolts, nakamulo sa liko, naligyas kay ulan, kamulo miliko. Kamulo pud sa tan-aw, pagbalik nig tan-aw sa ulor kasada, wala kanal na. Ni brake din sa dik pinakalit, pilit ang brake. Lahos din mi. Laos mi sa kanal yun. Sud sa kanal ang motor, pastilan. Ako pag to kay wala pag ko nag-helmet, wala ko nagsapatos. Akong driver si Japoy may nag-helmet. Siya dugay man siya nibuhi sa manubila. Munang nauban gisa sa kanal. Nag-break mo sa lisod kay ligas king dalan ba pag break niya trapo na dayon mi. Ako nabiyaan ko nagligid-ligid ko sa kalsada ina ni ning madisgrasya tano kanang muratag mawala sa buot bitaw nga unsa na to nahitabo. Pero pasalamat yapon ko sa Lord. Lord, thank you kaayo kay wala gid koy samad. Permero lang ni mga hapdos nga ako nabati pero wala koy samad. Salamat kay wala bi ako nag-helmet. Ang dagan naman ito hinay ra minon among dagan kay ulan man god pero kusog-kusog gyapon ng 50 50 or 60 na lang ang dagat. So gyapon day impact kusog gyud siya. Ang motor na gas-gas sa among duha ang driver gyud mo mas dagan og paksi-paksi sa kamot. Pero pasalamat pud ko nga akong driver nag-helmet kay kung wala way siguro mabundak ito yang ulo kay kanal laom man gud ang kanal na siminto ben ang kanal na nasud sila didto. Sila duha ang motor. Lord thank you kayo nya. Lesson na pud ni nga sunod ako dili bot pasabot nga walay nahitabo na ako nga tatsa sama damage sa ulo or sa lawas. Dili pod pasabot nga di na po mo mag-helmet. Importante gid ay mag-helmet. So learn. Pero di ba ko ga nag-helmet good kay mag-video man ko di makita ang kagwapo sa akong naong tabunan sa helmet. Maot kaayo. Munang sunod bisan ako na lang isakripisyo nga akong kagwapo, dapat yun mag-helmet balag di makita nga tong ketsura. Natukan atong kauban ko yung gwapo. Ano di makamutuote? Paras mo ha. Mura to isubay sa inyo kasi kat nga wala man gud nato na videohan kay lisod man pud kayo kung ako ning gipagawas sa akong kamera dili man gud ni siya action cam. Kung na-disgrasya ko nga nag-ana-ana pagawas ko sa kamera na videohan na mo guba ni akong kamera for sure. Kay dali ra kay ni maguba. Once again, thank you Lord paniutosan ko. Sige po, bye-bye. Amping sa inyong tanan na kamutanan nga mag-travel, kinahanglan gid mag-helmet.